Perkenalkan, nama lengkap saya Irmayanti Nakiwa, NIM 20110037, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Pada kali ini saya akan membuat tugas manajemen basis data. Di sini saya akan mereview perbedaan dari jenis dua database yang ada, di antaranya Firebase, MySQL, Microsoft Access, dan Oracle. Di sini saya akan melihat pengertian dan kelebihan dari 4 database tersebut. Yang pertama, pengenalan kelebihan dan kekurangan fitur-fitur tentang Firebase. Pengertian Firebase. Firebase adalah platform seluler Google yang membantu Anda mengembangkan aplikasi berkualitas tinggi dan menemukan bisnis dengan cepat. Firebase ini adalah sebuah proyek buatan oleh Google.com, di mana kita tahu hampir semua teknologi yang dibuat oleh Google itu mempunyai perform dan kualitas yang sangat bagus. Jika tidak, ada salahnya kita mencoba menggunakan salah satu teknologi buatan Google ini. Pada Firebase ada dan terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Di bawah ini penjelasannya. Kelebihan Firebase. Tools dan project dibuat. Pasti ada kelebihan dari yang lain. Untuk Firebase ini terdapat banyak sekali kelebihan yang dapat dipertimbangkan ketika ini membuat sebuah app sendiri. Kelebihannya 1, cepat dan tidak banyak effort. Firebase diciptakan salah satu untuk mempermudah seorang pengembangan developer untuk membangun sebuah aplikasi mirip dengan cepat tanpa perlu memerlukan banyak usaha, effort yang dibutuhkan. Kelebihan ini bisa Anda manfaatkan ketika atau jika Anda membangun sebuah app dengan tim skala kecil maupun proyek pribadi. Yang kedua, free dan gratis. Untuk Firebase saat ini Firebase menyediakan free gratis yang dapat kita coba implementasikan. Pada Firebase, pada versi gratis dan berbagai fitur tidak jauh berbeda, cuma berbeda sebagai perform saja. Untuk selanjutnya, esai atau mudah digunakan. Ketika Anda membuat sebuah proyek, Firebase akan dibuat konsol dashboard secara otomatis oleh Firebase. Kebanyakan fitur Firebase dikendalikan oleh ponsel dan terdapat juga analisis pengguna app kita. Yang keempat, fitur banyak. Di Firebase kita mendapat banyak sekali fitur yang selalu di-update oleh tim Firebase atau tanpa perlu memikirkan mindset, karena semua support dan perbaikan di-handle oleh Firebase sendiri. Jadi sebagai usaha kita bisa fokus ke pengerjaannya. Yang kelima, multi-platform. Kelebihan ini salah satu yang saya suka dari Firebase. Jika kita ingin membuat sebuah aplikasi menggunakan Firebase, tidak memandang platform teknologi tentu saja, melainkan banyak platform yang disupport oleh Firebase ini. Misal Android, iOS, web, Windows, Linux, Mac OS, dan lain-lain. Yang berikut, kekurangan Firebase. Apapun teknologi yang dibuat oleh manusia tidak mungkin lupa dari sebuah kekurangan yang dimiliki. Pasti ada, walaupun itu sendiri
banyak, pasti ada tidak terkecuali juga. Yang kita bahas kali ini yaitu Firebase yang punya beberapa kekurangannya, yaitu yang pertama, akses kurang luas karena tidak bisa mempunyai platform tersebut. Yang kedua, membebani front end karena Firebase ini adalah test service, maka mau enggak mau semua bentuk logik yang kita butuhkan berada pada front end, misalnya Android, iOS, web. Yang ketiga, kita tidak tahu yang terjadi pada data kita. Ya, karena kita tidak mempunyai itu. Jadi, pihak pemilik bisa melakukan apapun yang kita tidak bisa ketahui karena pemilik memiliki akses 100% pada data kita. Yang berikut, fitur Firebase. Pada saat saya menulis, pada saat kita lihat di artikel ini sudah terdapat banyak sekali fitur yang dapat kita gunakan dan dinikmati jika kita menggunakan Firebase platform. Berikut beberapa fitur penjelasannya yang kita dapatkan ketika pakai Firebase. Analisis. Pada fitur analisis ini bisa digunakan untuk cek beberapa pengguna app kita harian dan beberapa event yang dilakukan oleh user yang sebelumnya kita setting terlebih dahulu. Bisa kita lihat dalam dashboard ini dengan videonya sebagai berikut. Ini adalah video dari Firebase Analysis. Analytics. We all know they're important to building a successful app, which is why there are many different kinds of tools for app developers to use. There are in-app behavioral analytics, which measure who your users are, what they're doing, and so on. And then you've got attribution analytics, which you can use to measure the effectiveness of your advertising and other growth campaigns, not to mention push notification analytics and crash reporting. But quite often, this work is being done by completely different analytics libraries, which means you've got reports living in various tools across the web, and trying to understand trends across these different reports, much less get them to talk to each other, isn't always easy. That's why we've created Google Analytics for Firebase. It's built from the ground up to provide all the data that mobile app developers need in one easy place. And it starts by giving you free and unlimited logging and reporting. That's right, no quotas, no sampling, and no paid tier to worry about. Simply by installing the Firebase SDK, Analytics automatically starts providing insight into your app. You receive demographic information on who your users are, how regularly they use, how much time they spend there, and how much they've spent in your app. But not all apps are alike, and you can get detailed information about what your users are up to by logging events specific to your app. These can include common events that Google Analytics for Firebase has already defined, like when your users add an item to their cart, and then there's support for custom events you create yourself, like when a user completes a workout in your fitness app, or when they take a selfie in your photo app. Geez. But it's not just about seeing what your users are doing, it's also about discovering who your users are. So in addition to demographic information, you can discover how your different users behave differently by setting custom user properties. Have a music app and want to find out whether your classical music fans are browsing more albums than your jazz fusion fans? That's the kind of data you can easily break out thanks to properties. And Google Analytics for Firebase doesn't just measure what's happening inside your app. It lets you combine your behavioral reporting, what your users are doing, with attribution reporting, or what growth campaigns are bringing people to your app in the first place. So if you want to know which ad campaigns are bringing you users who spend the most money, or are sharing the app with their friends, or have unlocked the last level in your game and are ready for the sequel, you can do all of that in Google Analytics for Firebase. But don't stop there. Once you have all this information, you can take action on it using audiences. Google Analytics for Firebase gives you the power to build up groups of users, or audiences, out of just about anything you can measure in your app. Want to target users in Brazil who have visited the sports section of your in-app store? It's as easy as a few clicks in the Firebase console. Once your app has built up this audience, you can then send them notifications using Firebase Notifications, or you can modify their in-app experience using Firebase Remote Config. Or you can target them through AdWords, Google's ad platform.
And then, because that impact can be measured using Google Analytics, you can confirm you're getting the outcomes you expect. Google Analytics for Firebase already comes with a dashboard that lets you view answers for common questions. But if you need more specialized analysis, you can export all your data into BigQuery, Google's data warehouse in the cloud, where you can run super fast SQL queries to slice and dice this data however you'd like. You can even combine it with other analytics data that you might be capturing. And this is just the tip of the iceberg of what Google Analytics for Firebase can do for you. To find out more, check out our documentation here and give it a try. Dari pada kita dapat metode banyak sudah dipakai metode yang oleh fitur pas game Facebook cukup pilihan si yang dapat dengan PP database saya info home private node video. Pada kita dapat dengan skill merus material base Android dan ses ini Firebase makes authentication easy for end users and developers. Most applications need to know the identity of a user so they can provide a customized experience and keep their data secure. Firebase supports lots of different ways for your users to authenticate. If your users want to authenticate with their email address, you can build that for them. Firebase Auth has built-in functionality for third-party providers such as Facebook, Twitter, GitHub, and Google. It can also integrate with your existing account system if you have one. You're given the choice about how to present login to the user. You can build your own interface, or you can take advantage of our open source UI, which is fully customizable and incorporates years of Google's experience in building simple sign-in UX. Which one you use, once a user authenticates, three things happen. Information about the user is returned to the device via callbacks. This allows you to personalize your app's user experience for that specific user. The user information contains a unique ID which is guaranteed to be distinct across all providers, never changing for a specific authenticated user. This unique ID is used to identify your user and what parts of your back-end system they're authorized to access. Firebase will also manage your user session so that users will remain logged in after the browser or application restarts. And of course, it works on Android, iOS, and the web. That's Firebase Auth, allowing you to focus on your users and not the sign-in infrastructure to support them.
Nah, sudah video ini, fitur kita dan file view seperti iyo pemain. Selanjutnya, fitur base yaitu default app. Oke, selanjutnya dari fitur ini atau cara motor F menolehkan kejalan cepat karena pelautan 7 from with password video. No matter what kind of app you're developing these days, there's a good chance you'll want to store your data in the cloud. Maybe that's because your users want to share their data with their friends for some exciting in-app collaboration, or maybe it's just because they'll want to access their data from more than one device. But storing data in the cloud isn't quite as easy as it first looks. You have to set up your own servers to host the data and keep them up and running day and night. You got to spend a lot of time on the client dealing with networking issues, including making sure everything still works when your user goes offline. You need to stay up all night wondering if you've gotten your security exactly right. And spoiler alert, you probably haven't. And then you need to make sure your service can scale no matter how many millions of users you might have. All of which is time you don't get to spend on building your app. This is where Cloud Firestore comes in. Cloud Firestore lets you store your data in the cloud so you can sync it across all your devices or share them among multiple users. And it comes with all the conveniences you'd expect from a Firebase product, like robust client libraries, full support for offline mode so your app will continue to work just fine whether you're connected or not, even on the web, a comprehensive set of security rules to help you manage access and sleep at night, and an easy-to-use data browsing tool. It also lets you structure your data in ways that make sense to you thanks to its powerful querying and fetching capabilities. Cloud Firestore works in near real time, automatically fetching changes from your database as they happen. Or you can request and fetch data manually. It's completely up to you. Cloud Firestore brings you the best of Google Cloud Platform's powerful database infrastructure with features like multi-regional data replication for extra reliability, strong consistency to make sure everybody's on the same page, and multi-document transactions so you can perform complex operations on your data. And we've designed it for the toughest workloads from the world's most popular apps so it can scale automatically to support yours. But it still integrates with other Firebase products, including Firebase Authentication for easy sign-in and Cloud Functions, which lets you run all sorts of server-side logic in response to changes in your database. All of which means you get a truly serverless development experience. And that means you can spend less time on infrastructure issues and more time building your app. So give Cloud Firestore a try today. You can find all our documentation here, try a sample or two, and start building something great. Ini akan aplikasi kayu pada naskah buat mencari berbagai database dari fit yang tidak kita sudah pasang finalan kelebihan fit. Sekarang membuat kita terkenal. When you're building an app that needs to store and share data from a server, there are a lot of things that you'll need to keep in mind. Setting up and maintaining a database can be a hassle.
And if you want your data synchronized in real time or need offline support, well, now you're talking some serious time commitment. But with the Firebase Real-Time Database, you can get that time back. The Firebase Real-Time Database lets you store and sync data between your users in real time. This makes it easy for your users to access their data from any device, web or mobile, and it helps your users collaborate with one another. Whenever you update data in the real-time database, it stores the data in the cloud and simultaneously notifies the devices in milliseconds. The real-time database is also optimized for offline use. Whenever a user loses their connection, the database SDK uses a local cache on the device to serve and store changes. This means that when the user comes back online, their local data is automatically synchronized. And how do you keep your data secure? You can use database security rules to specify who has access to what pieces of data and how your database should be structured. The security rules are securely stored with the real-time database on our servers. So, if you want to make sure your users can only access their own data or ensure that their message is no more than 141 characters, you can do that in just a few lines of code. Getting started only takes a few minutes. The Firebase Real-Time Database is hosted for you in the cloud, so there's no server maintenance or operations. And there are SDKs for Android, iOS, and JavaScript. To get started with the real-time database, check out our Quick Start, which will get you up and running in minutes. We all know from experience that people love to share things about themselves, such as photos, videos, and GIFs that express their feelings. So what do you do to let them store and share these files through your app? That's where Firebase Storage can help. Our storage API lets you upload your users' files to our cloud so they can be shared with anyone else. And if you have specific rules for sharing files with certain users, you can protect this content for users logged in with Firebase authentication. Security, of course, is our first concern. All transfers are performed over a secure connection. Also, all transfers with our API are robust and will automatically resume in case the connection is broken. This is for transferring large files over slow or unreliable mobile connections. And finally, our storage, backed by Google Cloud Storage, scales to petabytes. That's billions of photos to meet your app's needs, so you will never be out of space when you need it. So give your users space to share their lives with Firebase Storage, available right now for iOS, Android, and web applications. And to learn more about Firebase Storage, check out the documentation available right here.
We are in the era of progressive web apps. Browsers are more performant and capable than ever, and front-end JavaScript frameworks like Angular and Polymer have simplified development of rich app-like websites. You can now build an entire application purely with static files like HTML, CSS, and JavaScript. Firebase hosting is tailored for front-end web applications. Firebase hosting is a developer-focused static web hosting provider that is fast, secure, and reliable. No matter where a user is, the content is delivered fast. Files deployed to Firebase hosting are cached on SSDs at CDN edge servers around the world. From San Francisco to Stockholm to Seoul, your users get a reliable, low-latency experience. And every site is served over a secure connection. Firebase hosting automatically provisions and configures an SSL certificate for each site deployed, so you can get that green lock of confidence. Deploying your app from a local directory to the web only takes one command. So whether you're building a single-page web app, a mobile app landing page, or a progressive web app, Firebase hosting has you covered. To get started with Firebase hosting, check out our quick start. If you're an app developer, you know that a successful mobile app has lots of responsibilities. For example, apps built on Firebase use its authentication feature to sign in users, and they typically read and write data to its real-time database. They might also store files in the cloud using its scalable storage. These are all great features for inside the app to run on the user's device. For example, prying eyes may try to reverse engineer and modify your app's code. Or maybe you need to change your app's behavior instantly, without publishing a new version that your users have to install. And sometimes it's best to have a single place where expensive work is performed. Traditionally, to solve these problems, you would deploy your private code to a backend server that you manage. The app would then use an API or library to communicate with that server and issue requests. However, with Cloud Functions for Firebase, you don't need to set up, maintain, and scale that backend to get its benefits. Instead, you can write and deploy code to our servers that automatically responds to events in your app. Did a user just log in for the first time? You can send them a welcome email with a function. Did that user insert a value into your real-time database? You can update it right away with a function. User upload photos to your storage bucket? You can analyze, resize, and manipulate them all with a function. And finally, with a function, you can also send a message with Firebase Cloud Messaging to that user's friends so they can know what's happening right away. You can even create functions to build a web-based API for your data that anyone can use. You write your functions in JavaScript for the Node environment, and all it takes is one easy command line to deploy your functions for immediate use.
With Cloud Functions, you can seamlessly integrate many features of Firebase to provide the backend services that your app requires to be fast, secure, and complete. And you can do it all without having to provision servers, tune them, upgrade them, and scale them up or down to meet your users' demand. We handle the maintenance and you write the code so you can quickly build apps without all the ops. To learn more about Cloud Functions and how you can use it to build out your In today's fast-moving world, consumers have come to expect mobile apps to not only but also be able to provide powerful features and adapt to new information. That's why machine learning has become critical to mobile development. Developers are increasingly relying on machine learning to enhance their app's user experience, and only with fine-tuned machine learning models can they deliver those powerful features to delight their users. But what if you don't have machine learning experience? How do you get started? Or what if you have an ML model, but you don't want to deal with hosting and serving it to a mobile device? Introducing Firebase Machine Learning, a set of tools and services for bringing powerful machine learning features to your app, whether it's for Android or iOS, whether you're an experienced ML developer, or you're just getting started. Firebase ML comes with a set of cloud-enabled APIs focused on common mobile use cases like recognizing text, recognizing landmarks, and labeling images. You simply upload your data to the cloud, and it gives you back all sorts of awesome information. Firebase ML uses the power of Google Cloud Platform's ML technology to provide accuracy. If Firebase ML doesn't have an API that covers your use case, don't worry, we're always looking to add more. Of course, you can always bring your own TensorFlow Lite model, upload it to the Firebase console, and we'll take care of hosting it and serving it to your app's users. If you don't know how to build your own machine learning model, we have you covered there too. With AutoML Vision Edge, we can build a custom machine learning model for you on any set of images you provide. Firebase ML acts as an API layer to your custom model, making it easy to run and use. And if you're just looking for ML-powered solutions that fully run on your user's device, the MLKit SDK is available for you to use as well. Bring Google's ML expertise to your app. Machine learning is at your fingertips, and we can't wait to see what you'll build with Firebase ML.
Firebase makes sending messages to your users easy with Firebase Cloud Messaging. It's a free service that allows you to send messages to your users' apps across a variety of platforms. Messages can be addressed to single devices, groups of devices, or even topics. Building a notifications or messaging system with Firebase Cloud Messaging is easy. First, you register your user's app instance with the Firebase Cloud Messaging servers. Then, on your server, you write code that allows you to address these devices by ID, group, or topic, and which tells the Firebase Cloud Messaging server to send the messages for you. It's powerful, it's scalable, delivering hundreds of billions of messages per day, with 95% of messages being delivered within 250 milliseconds to connected devices across many different platforms. It's that easy, it's that powerful. Firebase Cloud Messaging. Selanjutnya kita akan membahas tentang MySQL. MySQL adalah sebuah sistem manajemen database relasional database manajemen sistem bersifat open source yang dikembangkan berdasarkan structured query language. Saat ini MySQL merupakan salah satu pilihan database populer untuk berbagai tujuan seperti membuat dan mengelola database, penyimpanan data, mengelola transaksi, query, pencatatan data, dan yang paling populer adalah sebagai database untuk website. Fungsi dan penerapan MySQL. Secara umum, MySQL adalah sebuah software yang berfungsi untuk membuat dan mengelola berbagai informasi yang ada pada database di dalam sebuah server dengan bahasa pemrograman SQL. Salah satu penerapan paling umum dalam MySQL adalah sebagai database untuk sebuah website atau aplikasi. MySQL dari itu sebagai besar penyedia layanan web hosting termasuk di web telah memiliki dokumen untuk MySQL database. Bagaimana cara kerja MySQL? Setelah mengetahui pengertian MySQL, ada banyak sekali proses komputasi yang telah terlibat dalam kinerja RDBM. Tetapi secara sederhana berikut adalah cara kerja MySQL dalam sistem manajemen database. Yang pertama, software membuat database untuk menyimpan dan memodifikasi data serta menentukan keterkaitan antara tabel-tabel yang ada di dalamnya. Yang kedua, client memberikan perintah dengan instruksi spesifik dengan bahasa pemrograman SQL. Yang ketiga, server akan menjalankan perintah yang diterima dan menampilkan informasi tersebut di layanan klien. Ilustrasi berikut menggambarkan proses kerja MySQL secara sederhana. Ini adalah gambar cara kerja MySQL.
Yang berikut kelebihan MySQL. MySQL dapat menjadi salah satu sistem manajemen data dalam dasar bukan tanpa alasan. Ada beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh MySQL sebagai RDBMS berikut ini. Yang pertama, keamanan transaksi. Transaksi finalis pada sebuah sistem berbasis MySQL bekerja sebagai satu unit. Artinya, semua tahap versi transaksi wajib diselesaikan sebelum proses transaksi dianggap selesai dan sukses. Jika satu tahap dalam proses transaksi mengalami kegagalan, maka transaksi tersebut akan dianggap tidak valid. Yang kedua, fleksibilitas tinggi. Sebagai software yang bersifat open source, MySQL dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kamu sendiri, tanpa perlu membayar sepeser pun. Kebebasan pengguna tersebut sangat memudahkan dan pengembangan website untuk memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ketersediaan andal. Ketersediaan layanan yang konsisten adalah salah satu hal yang menjadi alasan dibalik kepopuleran MySQL. Software ini menawarkan berbagai kelompok, survei, dan pengaturan untuk memastikan kelancaran akses. MySQL didesain untuk menerima jutaan perintah dan ribuan transaksi sehingga website, toko online, e-commerce, atau sistem lainnya dapat mengandalkan software ini. Keunggulan yang keempat yaitu proses pemasangan cepat. Proses instalasi MySQL juga sangat mudah dan cepat. Kamu dapat mengunduh dan memasang software dalam waktu kurang dari 15 menit, terlepas dari model dan jenis sistem yang kamu gunakan. Yang kelima, keamanan data perusahaan. Perlindungan data dan informasi sensitif tentu menjadi salah satu prioritas sebuah bisnis. Salah satu keunggulan MySQL adalah fitur keamanan data yang ketat dengan berbagai metode perlindungan. Yang keenam, keunggulan yang keenam yaitu mendukung banyak pengguna. MySQL adalah sebuah database dapat diakses oleh beberapa pengguna dalam waktu yang bersamaan. Hal ini tentunya memudahkan pengerjaan proyek kolaboratif yang memerlukan banyak pengguna mengakses data secara bersamaan. Yang ketujuh, tipe data variasi. Kamu dapat menggunakan berbagai macam data seperti float, integer, data share, teks, double, timestamp, dan masih banyak lagi dalam sebuah database yang diatur oleh MySQL. Ketersediaan variasi yang luas ini dapat mempermudah pengembangan database untuk mencakup berbagai informasi. Yang kedelapan, dapat digunakan dengan spesifikasi rendah. MySQL dapat dipasang dan berjalan dengan lancar pada saat server dengan spesifikasi rendah. Tentunya ini sangat berguna untuk website atau toko online yang masih merintis dan tidak memiliki dana besar untuk server dengan spesifik tinggi. Keunggulan yang ke-9, integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Karena software yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman SQL, tentu bahasa SQL adalah yang paling tepat untuk digunakan adalah MySQL. Tetapi sebuah website sering dikembangkan menggunakan beberapa bahasa pemrograman lain. Kita dapat mengintegrasi MySQL dengan berbagai bahasa pemrograman seperti C++, .NET, ODBC, Python, Node.js, dan lain-lain. Yang ke-10, software, platform, dan praktis. Kelebihan lain dari MySQL adalah sifatnya yang portable, yaitu arti sistem database di dalamnya dapat diambil dan dikelola dalam berbagai platform dan sistem operasi. Portabilitas ini tentunya sangat menjadi faktor tambahan yang mengingat popularitas MySQL di kalangan
para developer. Dengan keterbukaannya terdapat berbagai platform, maka cakupan penggunaannya akan semakin luas. Itu adalah 10 keunggulan dari MySQL. Sekarang, kekurangan MySQL. Sebagai sebuah hasil kembangkan teknologi bersifat open source, tentu MySQL memiliki beberapa kekurangan. 1. Kurang efisien untuk database besar. Kekurangan MySQL yang pertama adalah memiliki masalah efisien saat digunakan untuk mengatur dan manipulasi data dalam sebuah database berukuran besar. Hal ini tentunya membatasi pengguna MySQL pada website yang memiliki akses data dalam jumlah besar. Kekurangan yang kedua yaitu keterbatasan dukungan teknis. Sebagai sebuah software open source, dukungan teknis mengenai masalah-masalah terkait MySQL hanya dapat diperoleh dari sesama pengguna. Hal ini tentunya dapat menjadi hambatan dalam penyelesaian. Kekurangan yang ketiga, masalah stabilitas. Beberapa masalah stabilitas dalam mengeksekusi beberapa permintaan, terutama dalam database berukuran besar, juga sering ditemukan. Hal ini tentunya patut menjadi pertimbangan untuk kita yang ingin membangun database menggunakan sistem MySQL. Oke teman-teman, sekian sudah penjelasan tentang MySQL. Sekarang kita akan memasuk database yang ketiga, yaitu pengertian Oracle. Pengertian Oracle. Yang berikut adalah pengertian Oracle. Oracle adalah salah satu produk yang bisa digunakan untuk mengelola data atau mengumpulkan data adalah Oracle. Oracle memiliki produk yaitu Oracle Database. Oracle telah melakukan pemasaran data dengan berbagai produk yang dimiliki. Oracle Database merupakan suatu kumpulan data yang dibuat oleh perusahaan. Oracle dan kumpulan data tersebut disimpan dalam manajemen data yang bisa disebut dengan RDBMS. Yang berikut, fungsi Oracle. Oracle Database menawarkan berbagai fungsi yang bisa digunakan dan dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Beberapa fungsi dari Oracle Database adalah berikut. Yang pertama, identitas menjadi mudah. Yang kedua, bisa terhindar dari data yang tidak konsisten. Yang ketiga, akses dipermudah. Yang keempat, kualitas data terjaga. Yang kelima, penyimpanan data terjaga. Yang berikut, kelebihan dan kekurangan Oracle. Selain beberapa fungsi yang dimiliki oleh Oracle Database, ternyata database juga mempunyai berbagai kelebihan dan kekurangan. Masing-masing semua produk yang diciptakan oleh manusia pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Oracle Database. Kelebihan yang pertama, client server environment. Fitur client server juga disediakan oleh Oracle. Dengan adanya client server environment, proses yang bisa dipisahkan. Yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu multi-user. Oracle Database bisa diakses banyak user dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, diakses berbagai sistem operasi. Menjadi salah satu kelebihan yang sangat bermanfaat bagi user adalah Oracle Database bisa diakses oleh semua jenis sistem operasi. Yang keempat, Quick Transaction Processing Performance. Salah satu fitur ini bisa digunakan oleh Oracle Database untuk mempercepat transaksi yang sedang berjalan. Kelebihan yang kelima, availability data. Data yang tersimpan dalam database bisa diakses penuh selama 24 jam. Yang keenam, security.
Oracle database telah dilengkapi berbagai keamanan untuk menjaga data. Yang berikut kekurangan Oracle. Pertama, spesifikasi hardware tinggi. Berbeda dengan database lain, Oracle database adalah jenis database yang membutuhkan spesifik hardware pendukung lebih tinggi. Yang kedua, harga mahal. Menjadi salah satu kelemahan dari Oracle adalah harganya mahal. Yang ketiga, ukuran data bertambah menjadi proses semakin lama. Salah satu kelemahan Oracle database adalah penambahan ukuran data sangat berpengaruh. Oke teman-teman, selesai sudah pengertian fungsi, kelemahan, dan kekurangan Oracle. Yang berikut kita akan berkenalan dengan pengertian dan kelebihan dan kekurangan Microsoft Access. Pengertian Microsoft Access. Microsoft Access adalah sebuah aplikasi berbasis data dari Microsoft yang menghubungkan Microsoft Business Relation dengan antarmuka, pengguna grafis, dan alat pengambat perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak, arsitek data pengguna listrik dapat menggunakan Microsoft Access untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Office dan lain-lain. Fungsi Microsoft Access. 1. Untuk keperluan bisnis, Microsoft Access adalah program yang dapat digunakan untuk bisnis. Jika memulai sebuah bisnis, tentu sering bekerja dengan database. Yang kedua, untuk keperluan sekolah. Jika seorang mahasiswa administrasi atau statistik tentu sering menggunakan basis data. Yang berikut untuk keperluan kantor. Untuk kantor ada banyak posisi orang yang sering bekerja dengan database. Contohnya adalah sekretaris dan perancang keuangan. Yang berikut untuk pemrograman. Pemrograman juga sering bekerja dengan database. Selanjutnya, komponen dalam Microsoft Access. Secara umum, Microsoft Access terdiri dari 1. Tabel, 2. Database, 3. DBMS, 4. RDBMS, 5. Query, 6. Primary Key, 7. DDL dan DML, 8. File, 9. Record, 10. SQL. Selanjutnya, kelebihan Microsoft Access. Berikut adalah kelebihan Microsoft Access, yaitu kemudahan pengoperasian aplikasi, adanya fitur visional tabel designer yang mempermudah dalam mengonfigurasi struktur tabel secara visional. Yang ketiga, mudah dalam menyusun relasi dan query SQL tabel. Yang keempat, mendukung query SQL. Yang kelima, terintegrasi dalam bahasa pemrograman visual basis. Yang keenam, keamanan atau sekuritasi file database. Yang ketujuh, mampu menampung base data dengan jumlah cukup. Yang kedelapan, form, query, tabel, dan report tersimpan di dalam satu file MDB terpadu. Access menyediakan fitur query design grid, program berbasis visual untuk query SQL tanpa harus memahami pemrograman SQL. 9. Menggunakan dialek bahasa pemrograman visual basis from application FBA milik Microsoft. 10. Kompatibel dengan pemrograman database SQL. Yang berikut selanjutnya kekurangan Microsoft Access. Berikut ini adalah beberapa kekurangan Microsoft Access, yaitu aplikasi ini tidak free atau diri. Yang kedua, orientasi database lebih kepada pengguna lokal dan jaringan berskala kecil mengenai dan bukan client server. 3. Kemungkinan terjadi kolision atau redundancy data bisa saja terjadi. Yang keempat, maksimal pemrosesan file basis data dalam 2 GB. 5. Tidak ada dukungan penyimpanan storage prosedur. 6. Bukan merupakan aplikasi RDBMS murni. Yang ketujuh, tidak mendukung multi-threaded. Yang kedelapan, pemroses data tidak secepat web basis data. Yang kesembilan, arsitektur
keamanan yang ada belum sebaiknya aplikasi skala SQL Server atau MySQL. 10. Bukan merupakan aplikasi database server. Oke teman-teman, sekian sudah tutorial dari saya tentang mereview 2 database yang meliputi PostgreSQL, MySQL, pengertian Orcella, dan Microsoft Access. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.